So, guys, gusto niyo face reveal ko? Gusto niyo face reveal ako? Ko, 7 years old. And, tignan nyo na lang sa pictures ko. Kung gusto nyo mag-face reveal. Okay. Guys, nawawala dito yung heart. So, ito, madami kaming bini. Set natin. Oh my God! Yan, ipitin natin muna. Diba gusto nyo mag-face reveal ako? Ha? Tignan nyo lang. Yan. Yan, guys. Yan. Hala, guys, may magkaparehas. My God, magkaparehas lang. Bini Mika, Bini Maloy, Bini Maloy, Bini Mika, Bini Mika, Bini Mika, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya, Bini Joanna, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya, Bini Aya. Mas madami yung Bini Aya sa kami. Ano ba ito? Baka may mga kaparehas. Wait lang guys, may titig ako para dumami pa yung photocard ko. Ito guys, biniro ko lang yan. Gusto niyo face reveal ko? Tignan niyo doon sa YouTube ko. May face reveals. Ay! Gusto nila mag-face reveal ako. Bakit gusto niyo mag-face reveal? Ayoko. Char. Tignan niyo na lang. Mag-face reveal na ako. Ayusin muna natin. Hindi nyo makikilala na iba to. So, yun lang. Bye na. Kagigil. Kagigil kaya.